ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଟା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କିମ୍ବା କଣ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ନୁହଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଭିଡିଓ କଣ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ବା ଓଡିଶା ଯୋଉ ରହିଛି OSSC ଓକେ OSSC ତରଫରୁ ଯୋଉ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଓକେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି 13 ଜୁଲାଇ। ଓକେ 13 ଜୁଲାଇ 2026 ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଓକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଜୁଲାଇ 2026। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ଜୁଲାଇ 2026 ମାନେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦିନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଫଟାଫଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଫଟାଫଟ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ବା କାଲି ଭିତରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ହେଲେ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହଉଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର କି? ଓକେ କାହିଁକିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ଥରେ ମାନେ କ୍ରସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେନି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଜିନିଷ। ଓକେ ତ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି। ଓକେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏସବୁ ବାବଦକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି କଣ କରିବେ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓକେ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡିଆ ଟାଇପ କରିବେ। ଓଡିଆ ଟାଇପ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ନର୍ସିଂ ଓକେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଓକେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2026 ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଟେଲ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିତେ କଣ କଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିବ, ଏଜ କଣ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କୋଉ ଦିନ ରହିଥିଲା ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି କେତେ ରହିବ ସେ ସବୁ ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଟିକେ ଆମେ ଯୋଉ ଏର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି ଓକେ ସେ ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଣ ସବୁ ରହିବ ତାର ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାବଦକୁ। ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ଲାନ ଯୋଉ ରିଟନ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି এটা হচ্ছে আমার এক্সাম প্যাଟର୍ନ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର MCQ ଟାଇପ OMR ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ମାନେ କଣ ରିଟନ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି ଆମର OMR ବେସ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ରେ ହବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ଓକେ CBT ଏଇ ମୋଡରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ଯାହା OSSC ଯାହା ଡିସାଇଡ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରିଟନ ଟେଷ୍ଟ ହବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ ର ହବ 100 ମାର୍କ ର ହବ। ଠିକ ଅଛି କେବଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ପେପର ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ପେପର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ସାମ ଆପଣଙ୍କର ହବ ୱାନ୍ ପେପର ଓନଲି ଆଜ ଡିଟେଲ ବିଲୋ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପେପର ଏକ୍ସାମ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କଣ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ କରିନାହିଁ। ସେ କଣ କହିଛି ଯୋଉ ଆନେକ୍ସର 2 ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଯେ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୋଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରୁ ସିଲାବସ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଆରିଥମେଟିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ଆସିବ, ଇଂଲିଶ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ। ଓକେ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଟିକେ ଆନେକ୍ସର ପେପର 2 କୁ ପଳେଇବା। ଓକେ ଆନେକ୍ସର ପେପର 2 କୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି। ଓକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଆନେକ୍ସର ପେପର 2 ଟାକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆନାଟମି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜି ଭଳି ଟପିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଫିଜିଓଲୋଜି ଓକେ ସରି ସାଇकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एड, कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग ओके न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एवं गायनोलॉजिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट भली टॉपिक आपण देखिବାକୁ पाइबे आपनकर माने कोन हमर जो क्वेश्चन देखिବାକୁ पाइबे आपनकर एग्जाम रे। ठीक अछि एटा सब रहउछ आपन देखि नियंतो डायरेक्ट टू जो आपन प्रथम देखि हम जिबा पे 8 नंबर पेज को जिया देखो। ओके 8 नंबर पेज को जिबा ए देखंतु ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମେ क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस एज मेंशन एट एनेक्स एनेक्स 2 रे देइथवा जति भी आपनको टॉपिक बा जो सब्जेक्ट दियाइछि सेही सब्जेक्ट मानकर आपनको क्वेश्चन आसीबो। क्लियर थिंस तापर अछि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड भी आपनको आसी परिबो जोथि आपन 25 मार्क रो अछि आ जोडा एनेक्स 2 रे जति जो टॉपिक अछि सेते आपन नंबर ऑफ क्वेश्चन होबो केते 60 क्वेश्चन रहइबो। ठीक अछि एवं जो अरिथमेटिक रहिछि जो मैथमेटिक्स रहिछि जहां भी आपन सेटा हाई स्कूल स्टैंडर्ड रहइबो जोथि आपन 10 टी क्वेश्चन देखियो पाइबे एवं इंग्लिश जो रहिछि आपन सेटा भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड रो रहइबो जोथि 5 जोडी क्वेश्चन देखियो पाइबे। टोटल देखियो गोले आपनकर 100 टी क्वेश्चन मिलिबो। ओके प्रति क्वेश्चन रो मार्क केवल गोटे गोटे मार्क रहिछि। ओके ताटो अधिक न प्रति क्वेश्चन रो मार्क गोटे ठीक छै एक मार्क ही मिलिबो। ए देखंतु जो एनेक्स 2 रे जो दिया हिछि सेही पेपर नै आपनकर सबुठो अधिक क्वेश्चन सेटु ही आसुछि जोटी के 60 टी नंबर ऑफ क्वेश्चन बा 60 मार्क आपनको देबाकू पड़िबो। ठीक अछि तो बेसिकली भाबरे आपन देखिया गले एटा होछि आपन स्कोर करिया जगह। ठीक अछि
ଯଦି ଏଥିରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଥିରେ ବି ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ମାନେ 75% ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରୁ। ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ବି ଆସିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିନେବେ ଟିକେ। ଓକେ, ଆଉ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମ ରହିଛି ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 100 ମାର୍କର ଆନ୍ସର 100 ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବା 120 ମିନିଟର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି 0.25। ଠିକ ଅଛି, 0.25 ର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ମାନେ ଯଦି ଆପଣ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଓକେ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ 0.2.5 ସରି 0.25 ର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିସାବରେ। ପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 0.25 ମିଳିବ। 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ନେଗେଟିଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡିସକସ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମିନିମମ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ये डिस्कस करनवा काहे ना मिनिमम क्वालिफाइंग मोस्ट इंपोर्टेंट होची। देखंतु सब्जेक्टिव नेचर रहुची माने ये भास्ट होची सिलेबस टी सेति भी आपन को जो क्वालिफाइंग नेचर होची से बेसी रखा जानी केवल 30 एवं 35 रखा हिची। यदि हम देखिबा 30 जो परसेंटेज रखा हिची आपन जो क्वालिफाइंग नेचर कहा पई देखंतु एसटी एससी पीडब्ल्यूडी ओके एक्स सर्विस एवं स्पोर्ट्स पर्सन जो अछन आपन जो कैटेगरी जो कैंडिडेट अछंती तांको मानक पई रहिजे 30% होची क्वालिफाइंग मार्क होची। ठीक अछि, आ तांको छुड़ा आउ जो रहिले पिला ओके जो अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एवं स्पोर्ट्स पर्सन छड़ा आउ जो कैटेगरी पिला रहिले तांको पई रहिছে आपन 35% क्वालिफाइंग मार्क रहिছে। क्लियर कि जिंस ओके। आ गोटे कथा को देखुन थर्ड पॉइंट टिके इंपोर्टेंट रहिबो ए रहिছে आपनको टाई जदि इन केस ऑफ टाई रहिला ओके दुईटी कैंडिडेट मध्य भितर टाई रहिला सेते बेले कोन करा जिवो बुझा होची सेते कोन जे प्रथम कोन कहछि लेसर रॉन्ग अटेम्प्ट्स जो कैंडिडेट सबुठारु कम रॉन्ग अटेम्प्ट करथिबो ताकू प्रथम प्रेफरेंस मिलिबो। ठीक अछि, यदि सेथरे भी किछि होउनी ताल देखिबे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्क माने आपनकर जो जो डिप्लोमा करछन जीएनएम रे किबा बीएससी नर्सिंग करछन सेथरे आपन जो परसेंटेज ऑफ मार्क जे हाई रखितबो तांकू प्रथम प्रेफरेंस मिलिबो। ओके, सेठी जदि किछि न होउनी ताले आपन मिलिबो एज ऑफ सीनियरिटी आ जहांकर एज अधिया थिबो ओके परसेंट इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क इज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आल्सो आइडेंटिकल रहिला ए केस रे कोन हबो जो जो कैंडिडेट रो एज अधिका थिबो ओल्डर जे थिबो तांकू आगो मिलिबो प्रेफरेंस। ठीक अछि, एज ऑफ सीनियरिटी कथा कहउची। तबरे हायर सेकेंडरी देखो प्लस 2 मार्क इफ द कैंडिडेट शेयर द एग्जैक्ट सेम ऑफ बर्थ माने ताकर एज क्राइटेरिया जो सेम रहिला सेते बेले कोन करिवा ताकर प्लस 2 स्टैंडर्ड रो मार्क आपन को देखिया को पड़ियो। ओके, सेते बेले प्लस 2 स्टैंडर्ड से केते मार्क रखिछन। ओके, तापर लास्ट गोटे को हाउची आपनकर कमीशन डिस्क्रिप्शन इन केस ऑफ ट्रायल स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व आफ्टर द अबव स्टेप्स द कमीशन रिजर्व द एब्सोल्यूट पावर टू डिसाइड एनी अदर क्राइटेरिया टू ब्रेक द टाई तामने कोन सब जति आपनकर क्राइटेरिया अछि सब क्राइटेरिया जति से कोन टाई रहउची ताहाले कमीशन डिसाइड करिवो जे केमिति से सेटाकू कोन करे रिजल्ट परिषद तांको ऊपर कंप्लीटली तांको ऊपर रहउची तांकर पावर रहउची। ठीक अछि, एटा रहउची आपनकर जो जतोले टाई केस रे रहउची जति टाई रहिला जति कोन से दुटी कैंडिडेट मधरे को तीनोटी कैंडिडेट मधरे जति एमती होउची। ओके, तो ए सब रहउची टिके मोटामोटी भाबरे हमर टिके डिस्कशन ए वीडियो जे हमें करिया कथा करी देले जे देखंतु जदि आपण ए पे एलिजिबल अछंती इंटरेस्टेड अछंती ओके करिया पई नर्सिंग ऑफिसर हबा पई ताले म कहबी जे 6 तारिख पूर्व रजिस्ट्रेशन करि नियंतु एवं 6 तारिख 13 तारिख पूर्व आपनकर ऑनलाइन आवेदन करि पकांतु कंप्लीट करंतु। ठीक अछि, 500 टका एप्लीकेशन फी लागुची निहाती भाबरे आवेदन कर दियंतु। तो ए रिगार्डिंग जदि किछि डाउट रहे ताले मते पचारि परिबे कोन सब रहउची डाउट त म आपन आंसर दबे निहाती ट्राई करबी एवं वीडियो पसंद लागले निहाती भाबरे कहबी अन्य को शेयर करंतु। शेयर करिया सहित गोटे लाइक एवं ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु जदि आपण नवा ही आछन चैनल को एवं ता सहित बेल आइकन दबाइ रखंतु जहा द्वारा जेते बेले कोनसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस म अपलोड करबी आपण बाकू प्रथमे नोटिफिकेशन पहुंच जिवो। ठीक अछि, आमे पुणी थरे कथा हबा आ गोटे नवा वीडियो रे नवा वैकेंसी नवा इन्फॉर्मेशन रे ए पे रहली। नमस्कार, जय जगन्नाथ।